Okey, mula balik lah. Nah, Okay. Diverticuloacidosis ni adalah acute, major and life-threatening complication of diabetes mellitus, mana characterized by hyperglycemia, ketoacidosis and ketonuria. Syafiq, slide seterusnya. Okay. Dia adalah a state of absolute or relative insulin deficiency aggravated by hyperglycemia, dehydration, ketoacidosis and also ketonuria. Can occur in both type 1 DM and type 2 DM. And then, okay, next slide. Yang ni sama jugalah yang saya bagi tahu tadi lah. Acute major life threatening complication of diabetes characterized by hyperglycemia. Dia ada 3 kriteria yang bila kita boleh kata patient ni ada DKA, hyperglycemia, ketoacidosis and also ketonuria. And then it occur when absolute or relative insulin deficiency inhibit the ability of glucose to enter the cell for utilization as a metabolic fuel. The result being that liver rapidly break down the fat into ketone. Maksudnya fat yang ada tu akan break down into ketone, jadi ketone menjadi banyak lah to employ as a fuel source. Then overproduction of ketone akan causing them to accumulate in the blood and also urine, and turn out the blood become acidic. That's why masa kita ambil BBG tu kita nampak pH dia acidosis lah. Okay, why do ketone develop? Antara causes dia adalah sebab no carbohydrate intake, patient fasting ke, ataupun ada masalah gastroenteritis, ataupun on diet, and then prolonged exercise, pregnancy, lack of insulin activity, and then increase in insulin resistance. Contoh patient dalam infection ataupun ada surgery or any stress condition, and then alcohol or ataupun inborn metabolic error. Maksudnya tu Syafiq, hang boleh tekan height tu tak? Okay. Sian, Okay, Lian tak next nampak slide. nak baca. Okay, ni pathophysiology of DKA lah. Bila mana keadaan tu mengalami insulin deficiency, so badan kita akan jadi hyperglycemia. Glucose akan increase in our body, and then will lead to the glucosuria, and then berlakulah osmotic diuresis, banyak hilang air dan patient akan jadi dehydration. And then for the excess counter regulator hormone, contoh seperti gula kakun, cortisol, catecholamine and growth hormone, hormon-hormon ni akan tinggi. Bila tinggi, will lead to the ketogenesis and also will produce acidosis lah dalam badan kita yang macam saya terang tadi. Okay, so we go to causes, precipitating factor lah kita cakap, yang mana akan menyebabkan patient tu dalam dapat DKA. Antaranya adalah infection, alcohol or drug, stroke, ACS ataupun myocardial infarction, trauma, surgery, medication, especially steroid, or also yang paling penting patient non-compliant with insulin. Maksudnya patient tak ambil pun ubat DM dia. Okay, next. Okay, so untuk patient yang macam ni, early assessment, first history and also physical examination lah. Antara simptom patient DKA ni adalah polyuria, polydipsia, blur of vision, nausea, vomiting, abdominal pain, fatigue, confusion. Simptom ni mana yang patient sendiri yang cakap. Dia cakap dia banyak minum air, banyak kencing, and then dia cakap dia 2-3 hari ni tak larat. And then sign, masa kita assess patient, kita ambil vital sign, mungkin patient that time hypotensive, and then tachy. Lepas tu kita nampak dia ada small breathing, deep and level breath, nampak macam tachypneic tapi SpO2 dia okey je. So means dia tengah nak buang carbon dioxide, benda-benda asid tu lah. And then dia punya odor breath tu pun akan bau macam acetone, fruity odor. And then kita akan nampak patient clinically dry mucous membrane, confusion, and also has abdominal tenderness lah. Okay, sekejap. Just go to the previous slide. Okay, so tak bukan yang ni, yang tadi, slide yang assessment tu. Okay, so what are the 3 classic symptoms of DKA?
Kalau baca buku teks mana-mana, ada 3 classic symptoms of DKA yang patient akan complain. Apa dia? Nausea, vomiting. No. Tak 3 classic Polyuria, symptom dalam buku teks. polydipsia. Sorry? Polyuria, polydipsia. Okey, 2. Satu lagi? Satu lagi. Tak ada dalam, itu tak ada dalam senarai. Yang ketiga ni tak ada dalam senarai. Apa dia? Kawan-kawan boleh tolong? Polyphagia. Tak. Tak juga. Syafiq, macam study banyak je Syafiq. Nah. Tak sure juga doktor. Siapa lagi? Ada Mochi Hantaro. Saya tak tahu siapa lah tu. Mochi Hantaro. Mochi? Mochi tolonglah Mochi. Insana. Ni tak tahu juga siapa. Yang Syafiq tadi. Senior banyak dah. Hani Solehah memang confirm ada lah. Tadi nampak gambar. Weight loss Weight loss. So the 3 classical symptoms of DKA, polyuria, polydipsia dengan weight loss. This is something yang patient akan notice ataupun family akan notice. So soalan seterusnya, kenapa weight loss? Sebab this is rapid weight loss yang akan occur dalam few days. Dia bukan weight loss yang dalam masa sebulan saya turun 10 kilo, tak. Patient will be noticeably ada weight loss in few days. Dehydration is one. Then Satu patient lagi? Tak lalu makan doktor. Dia poor oral intake. Tak lalu makan, saya tak lalu makan 3 hari tak turun berat badan. Dia bukan tak lalu makan sahaja. Selain daripada lost weight because of dehydration, ada satu sebab lagi kita reason ambil kenapa fat kita untuk break down the fat, and fat tu akan turn out jadi ketone. Sebelum fat, apa yang akan break down dulu? So tahu kan kita punya badan ni memang sebenarnya glucose tu adalah our fuel lah. Whatever we eat, whatever we ni will be broken down to glucose. And certain organ dalam badan kita ni hanya boleh guna glucose sebagai fuel. Kan? So memang kalau glucose in order for glucose to be absorbed kena ada insulin. Kan? Betul. So itu metabolism lah. Kan? So kena ada insulin. Walaupun awak makan banyak, circulating glucose banyak, tapi tak ada insulin, all the glucose yang circulating tu tak boleh absorb into cell because of tak ada insulin. So bila tak ada bila glucose tak boleh absorb, insulin tak ada, and you're left with technically macam state of hypoglycemia lah sebenarnya kan. So weight loss dalam konteks ni merujuk kepada muscle breakdown. Sebab bila tak ada glucose yang masuk, your body will start to this process gluconeogenesis lah. First dia akan use all your glycogen storage. And your glycogen ni disimpan di mana? Selain pada liver? Fat. Muscle. So dalam muscle. So dia akan guna all this glycogen yang stored dalam muscle ni menyebabkan muscle tu akan mengecut. So bila dah habis glycogen dalam muscle ni, sebab tu weight loss dia akan nampak very apparent. Sebab glycogen ni yang menyebabkan muscle tu nampak bulky. Yang besar tu, muscle jadi besar semua ni, part of it is glycogen. So bila glycogen tu dah digunakan sepenuhnya, akan mengecut lah. Dan lepas tu dia akan start dengan protein metabolism. Dan lepas tu baru start dengan free fatty acid punya metabolism. So tu yang lead to kita ni. So weight loss ni very apparent. Dalam 2-3 hari tiba-tiba patient akan nampak very kekeksi, very wasted. In DKA. So that's why classic symptom dia adalah polyuria, polydipsia dengan weight loss. Weight loss. Classic symptom lah, especially in yang first onset lah. Macam first presentation of DKA or masa newly diagnosed type 1 diabetes apa semua. Okay. So satu lagi pasal fruity odor tu. Semua orang boleh bau Setengah orang memang genetically memang mereka tak boleh bau fruity odor ni. So tak boleh nak
Tak boleh Ja- nak. Tak boleh nak kata Tak boleh nak pathognomonic kata. sangat lah. Setengah orang memang genetically memang dia pun tak boleh nak bau all this acetone punya breath ni. Tapi those yang boleh bau, dia akan tahulah bau dia macam mana. Doktor boleh bau doktor? Ha? Doktor boleh bau tak? Saya boleh bau. So bau dia, description dia macam tak tahulah. Korang pakai nail polish remover tak? Tak pakai kot. Oh, tak Korang pakai tak mungkin Jiale cat lah kuku dia, tapi dia bau macam nail polish remover lah. Ada yang abdominal tenderness tu sebab apa? Macam mana? Abdominal tenderness mostly because of dehydration, reduced perfusion to the gut lah. Oh, It's okay. just because of hypovolemia, reduced perfusion to the gut, sakit perut lah. Itu je. Okay. Confusion, reduced perfusion to the brain. Standard lah. Okay. Okay, carry on. Okay, so investigation bila patient DKA datang, patient dengan simptom-simptom yang tadi datang, so first thing kita buat DST lah, check DST. Memang DST dia akan high lah. And then terus ambil VBG, kita tengok 3 kriteria tu lah, pH, acidotic, and then Kau ada ke slide yang kriteria tu? ada. Ada value dia kan? DST will be more than 11 atau high lah selalunya. Okay. Patient yang DKA datang dengan DST high. Lepas tu serum ketone more than 3. Sekarang ni kita kat ED kita tengok kepada urine ketone lah, more than 2+ above. Tu dah salah satu kriteria. And then satu lagi VBG pH less than 7.3 ataupun bicarb less than 15. Okay. If tak ingat apa-apa daripada lecture Liana hari ni pun, these 3 kriteria ni kena ingat These are the diagnostic criteria untuk awak label satu-satu patient tu sebagai DKA. DXT must be more than 11. Okay, tak semestinya HI je. Tapi if it's more than 11, patient dah hyperglycemia, campur patient ada serum ketone of more than 3 millimole per liter ataupun urine ketone of more than 2+, and pH less than 0.3 or bicarb less than 15. Ni syarat untuk awak label, minimum requirement untuk awak label patient ni sebagai DKA. Kalau tak fulfill, tak boleh label as DKA. Tapi just because tak boleh label as DKA doesn't mean that you cannot start treatment macam DKA. This is just for you to label patient tu as DKA. Management tak tu cerita lain, tapi maksudnya untuk label patient sebagai DKA kena memenuhi 3 syarat ni. Okay. So kenapa serum ketone ni ideally semua orang nak buat serum ketone? Sebab serum ketone ni is more representative of the real time situation dalam patient punya body lah. Because serum ketone ni is something that's circulating. The issue is serum ketone punya strip ni mahal. Tu je. And kalau awak baca CPG apa semua pun, dia akan cakap serum ketone ni pun digunakan sebagai untuk tengok monitoring your effectiveness of your DKA punya management. Tapi sebab mahal, kita tak ada the luxury nak berserum ketone ramai-ramai. So kalau masa serum ketone ada, buatlah serum ketone. Masa strip tu habis, buatlah urine ketone. Urine ketone ni may not be representative of the real time condition dalam badan patient, sebab urine yang dalam patient punya bladder tu mungkin urine daripada pagi semalam, mungkin urine daripada malam semalam. Dia tak semestinya urine fresh kan. Mungkin patient tak kencing dah daripada malam semalam kan, pagi ni baru kencing. So ketone yang awak detect tu mungkin ketone daripada semalam kan. So it's not as accurate as serum ketone, tapi kalau dah tak ada, pakailah. Okay. Okay. So kenyataan yang bawah ni rasa semua orang dah baca kan. Patient with high risk of DKA no ICU. Kalau kat kita masuk ICU. Kalau kat kita tu masuk medical ward biasa je. Semua ada kecuali yang pregnant lah mungkin masuk ICU. Tapi ideally semua DKA needs to be managed in ICU. Kenapa? Nanti Liana akan explain.
Kenapa nak kena masuk IC? Okay, teruskan. Okay. Tak apa, teruskan. Teruskan. So investigation macam tadi lah, DST, BBG, Tak apa. serum Ni organic standard lah, korang memang buat lah ni. standard lah. Betul. Patient tak di KA pun korang ambil macam ni juga. So, Okay. Okay, next slide. Okay, yang ni lebih kepada comparison DKA dengan HSS lah. DKA boleh bahagi kepada mild, moderate and severe. Yang mana kalau bicap kita kata patient tu severe DKA, bila mana bicap dia tu less than 10 ataupun single digit lah. And then dia punya mental status pun akan jadi drowsy ataupun super macam restless lah. Lepas tu pH dia akan less than 7 for severe lah. And then ada anion gap jugalah kita kena kira, yang mana HSS semua kalau ambil EBG awak kira anion gap memang ada. Tapi apa ciri-ciri anion gap untuk patient DKA? Kalau kat patient DKA, dia punya anion gap dia akan more than 10. Yelah, apa maksud dia? Apa terma dia? Maksud dia high ke low ke? High. Dia high anion gap metabolic acidosis. So itu very typical for DKA lah. Okay. Next slide. Okay, kecil sangat pula yang ni macam tadilah clinical parameter for severe DKA. Macam yang saya sebut tadi lah, tak apa ni next. Okay, so principle for treatment of DKA, first kita nak correct the hydration. Sebab patient DKA estimate about 10% loss of total body weight lah. So kita kena correct yang tu dulu, dehydration. Yang kedua, kita kena correct the electrolyte imbalance. And then yang ni dia punya macam aim treatment untuk patient DKA. Lepas tu insulin therapy. And then kita treat the cause jugalah, precipitating factor lah. And also kita prevent the complication. Okay, next slide. Okay, so yang ni saya ambil daripada CPG lah doktor. Aim treatment, kita nak reducekan, nak make sure ketone patient, either serum ketone ataupun uric ketone akan fall at least 0.5 millimole per liter per hour. Ataupun bicap akan increase 3 millimole per liter per hour. Okay, and then plasma glucose maksudnya DST, kita aim untuk turun at least 3 millimole per liter per hour. And also we maintain the serum potassium within the normal range lah, 4 to 5. And then at the same time, sekejap doktor. Ya. Sat-sat nak saya kat mana? Ni kot. Dia depan saya ni. Nanti ni nak sah. Ni boleh. Ni semua. Okey. Beres. Terima kasih. Sama. Okay, sambung balik. Boleh doktor? Boleh. So and then precaution during treatment, kita kena avoid jugalah overcorrection of hyperglycemia.
Maksud dia kita start juga insulin terapi tu, tapi kita make sure patient DSG stable lah. Kita avoid lowering the glucose less than 14. Okay, next slide. Okay, so untuk nak correct the dehydration, macam saya cakap tadi, fluid deficit in DKA may be up to 10% of total body weight. So kita kena restore balik circulating volume. Tu yang penting lah, tu aim antara aim treatment of DKA. Tapi sebelum tu kita kena tengok BP patient dulu, sama ada hypotensif ataupun tak. Okay, sebab ada kalau according to CPG ada dua orang kata dua table yang dia buat. Satu untuk BP yang SBP more than 90, satu lagi less than 90. Okay, next slide. Okay, then correction of dehydration in DKA with admission SBP less than 90. So kalau less than 90, kita kena kata stabilize BP dululah. Stabilize BP, dah kita run fast 1 pint dulu, and then baru kita repeat balik BP. Lepas tu baru kita start balik, kita start DKA regime. Next slide. Okay, ni bila mana kita dah dapat stabilize patient punya BP dia dah more than 90, SBP dia lah. So kita start fluid resusc. Fluid resusc first hour, kita start dengan 1 liter. 1 liter over 1 hour. And then 1 liter over 2 hour. And then 1 liter over 4 hour. Dan seterusnya 1 liter over 6 to 8 hour. Okay, so masa kita start fluid resusc ni, kita kena monitor condition patient, hemodynamic status dia, state of dehydration, urine output, and also electrolyte level lah. So after 1 hour tu kita kena repeat VBG dengan RP lah. Kalau nak cepat VBG je lah, kita tengok daripada situ saja. Okay. And then masa kita start fluid resusc tu, kita kena letak juga potassium supplement. Yang mana first sekali kita ambil VBG patient, kita tengok potassium patient berapa, and then kita add potassium supplement lah kat situ. Tadi saya akan mention lah berapa-berapa dia punya kadar dia. Okay. Bila kita start fluid resusc ni, kita kena lebih kepada berhati-hati untuk patient yang young people, elderly, pregnancy, dengan patient yang ada heart disease or renal failure lah. Okay, next slide. Okay, untuk patient DKA, untuk fluid resusc yang saya sebut tadi lah, 1 liter over 1 hour, 1 liter over 2, 4, 6. And then at the same time kita start fluid maintenance. Patient DKA kita mesti kena ada 2 granula, tu large granula. Kalau boleh dekat cubital fossa lah. Tu yang bila patient DKA ni dari jauh tu kita akan nampak Y system lah kat dia. Maksudnya dia ada 2 line dekat kanan dengan kiri cubital fossa dia. Satu untuk fluid resusc, satu untuk fluid maintenance. Okay, untuk fluid maintenance kita start kat patient IV drip 6 pint. Kat situ saya tulis ada nombor selai dengan D5. Tapi kita start nombor selai dulu, and then kita monitor DST. Kalau DST dia less than 14, baru kita tukar jadi D5. Okay, untuk add potassium supplement, kita tengok kepada potassium patient. Kalau less than 3.5, kita fast correct dulu potassium patient. Then kalau potassium dia 3 ke 4, kita add 2 gram KCl in each normal saline pint. Macam mana jadi macam ni, macam pelik pula. Less than 3.5 fast correct, tapi 3 to 3.4 2 gram. Tak, ni kalau less than 3.5 macam 2.9 ke doktor, kita fast Tapi correct dulu. 3.4 pun less than 3.5. Itu estimate je doktor. Mana boleh, kenyataan awak ni macam contradicting. Less than 3.5 awak kata fast correct. Lepas tu 3.3 to 3.4 2 gram. Lepas tu 3.5 to 4.4 1.5 Tak payah ambil yang tu doktor, kita ambil more than 3.5. Nak ambil yang mana? Apa ni Liana?
Ni Kena dalam ambil nota CPG ke? medical ni doktor. Ha? Kena ambil nota medical ni masa Yelah itulah medical kata rotation. nota awak ni jadi pelik. Ni Okay, bukan okay. CPG lah ni. Yang ni bukan CPG doktor. Yang CPG Ni tadi je. Dia so suruh kena nyatakan. maintain Okey, cuba potassium. jelaskan apa maksud fluid maintenance via Y system. Y system tu maksudnya patient DKA doktor. Kalau dari jauh kita boleh kata patient tu patient DKA, kita nampak ada Y. Macam bentuk Y Y macam mana? lah. Apa maksud Y tu? Y tu akan ada 2 pine dekat belah kanan dan kiri. Kita 2 tengok pine. kan kanan dan kiri. Dua- Lepas tu Patient ada 2 kanula lah. ya. Bukan ada 2 pint, dia ada 2 Sebab dia ada kanula. 2 granula belah Lepas kanan tu dan kiri. ada 2 fluid going at the same time. Ya, 2 Itu maksud fluid awak. at the same time. Betul betul. So fluid yang masuk tu apa? Satu fluid resusc yang kita kena start kat patient, satu lagi fluid maintenance. Okay, so kena jelas maksud Y system ni merujuk kepada patient akan ada 2 granula. Sebab Y system ni bukan terma yang diterima pakai seluruh Malaysia. Dalam buku teks pun tak ada. Betul betul. So Ini maksudnya saya dapat. Itulah nota medical awak ni lah. So tak semestinya betul lah kan. So dia bukanlah kata salah. Maksud saya mungkin lah masa tulis tu apa semua. So maksud Y system ni patient DKA needs to have 2 large bore cannula. Satu fluid maintenance which is 6 pints over 24 hours ke based on patient punya body weight lah. Tapi roughly around 3 to 3.5 liters over 24 hours kan. That's the maintenance. Maintenance tu yang jangan kacau. Okay. Satu lagi line is meant for correction or resuscitation fluid. Line ni lah yang nak masuk 1 liter over 1 hour, 1 liter over 2 hours dan sebagainya. Sebab awak kena faham dalam DKA, patient ni ada fluid deficit. Dia tak cukup fluid. Dia maksudnya dia dah tak cukup. And most people will say dalam DKA fluid deficit tu can be up to 5 liters by the time patient present to you dekat emergency department. So you've got a patient yang ada 5 liter deficit. So if you just bagi maintenance fluid, the deficit tu akan persistent. Faham? Faham? Maksudnya awak just top up dia punya daily requirement. Yang tak cukup tu tak ganti. So that's why dia ada dua granula. Satu untuk maintenance dan satu lagi adalah untuk deficit dia ni. That's why you bagi 1 liter 1 hour, 1 liter 2 hours, 1 liter 4 hours untuk catch up the 5 liter, 6 liter deficit ni. And sebab tu kena ada 2. Sebab tu dia satu line tu jangan kacau untuk maintenance strip saja dan satu lagi untuk resuscitation fluid or correction punya fluid. So kena macam tu. That's why patient DKA kena ada dua ni. With regards to potassium, ini ada a bit semua orang akan ajar lain-lain sikit lah. Tapi dalam konteks DKA, most patient masa presentation dia akan ada hypokalemia. So kenapa dia hypokalemia? Kena faham dulu kenapa patient DKA masa mula-mula sampai dia akan hypokalemia. Syafiq pun boleh jawab. Hypo ke hyper tak ada? Hypo. Saya rasa hyper kan? Dia hyper, dia hyperkalemia. Sebab dia acidosis menyebabkan sel lysis. Ada betul dah acidosis tu, sel lysis tu tak lah. So kenapa dia mula-mula dia macam hyperkalemia? Sel potassium intracellular move ke extracellular. Betul. So acidotic state. Okay, so dia bukan sel lysis nama tu. Dia because body kita ni dia akan cuba tu apa dia panggil, compensate. So cara dia compensate bila awak ada acidosis, dia ada H+ dengan K+ punya exchanger. So bila H+ banyak di luar sel, untuk mengurangkan H+ ni, dia bawa masuk H+ ke dalam sel. Tapi dia tak boleh bawa masuk H+ sahaja.
dia Kena kena ada keluarkan K+. tukar. So dia buat masuk H+, dia keluarkan K+. So bila patient datang dekat awak, bila awak measure serum potassium ni, ambil blood measure serum potassium, awak actually measure extracellular potassium. So sebenarnya kalau kira potassium dalam sel, potassium luar sel, sama banyak je. Cuma sekarang ni bila patient DKA, potassium banyak di luar sel. So as you start treatment, acidosis to improve, so dia akan exchange balik lah. So potassium yang lebih ni akan masuk balik dalam sel dan H+ yang dalam sel ni akan keluar balik. So sebenarnya potassium dia normal je. Cuma nampak tu macam sebab banyak kat luar sel. Tapi bila awak start insulin by different mechanism akan menyebabkan potassium yang ada di luar sel tu akan masuk dalam sel. So dia akan lebih menyebabkan hypokalemia lah. So that's why walaupun mula-mula patient ni nampak macam ada hyper K, tak semestinya kena bagi Potassium koktail. supplement. Tak, mula-mula dia datang dengan acidosis tu dia ada hyperkalemia. So awak tak perlu panik. Potassium dia masa datang mungkin 5, mungkin 6. Tak perlu bagi koktail. Sebab ni disebabkan dia punya ni, dan as you start insulin, the potassium tu masuk balik dalam sel dan rupanya sebenarnya patient ni mungkin sebenarnya hypokalemia. That's why dalam you punya maintenance tu kena bubuh potassium supplement. Sebab patient might actually ada hypokalemia sebab duk kencing, duk muntah dan sebagainya kan, DKA. So tapi because of the acidosis, mula-mula tu nampak macam dia hyper K. That's why it's important to do ECG for patient yang ada DKA. Sebab kalau ECG tu tak ada features of hyperkalemia, awak tak perlu nak correct. Sebab koktail contain siapa? Dalam litik koktail awak tu? Kalsium gluconate, insulin, dextrose. Insulin, dextrose. Dextrose. So kalau patient dah DKA nak bagi dextrose lagi? Tak dah kan? Kalau nak bagi kalsium gluconate, bagilah if you worried lah. If patient macam ada ECG changes kan, boleh bagi kalsium gluconate. Insulin memang dah bagi insulin infusion pun. So tak perlu pening-pening pasal litik koktail. So this is why you can understand pasal DKA ni macam the movement of potassium, bila bagi insulin potassium pergi the other way pula. Masa acidosis potassium pergi the other way, bagi insulin potassium pergi the other way, and kadang-kadang the absolute potassium level tu sebenarnya sikit, tapi because kita tak measure dua-dua, intracellular dengan extracellular potassium, kita measure extracellular potassium je. So kalau kebetulan masa tu banyak dekat luar, memanglah nampak macam banyak. Tapi the absolute amount tu sebenarnya sama sahaja. Nah? Okay. Okay, next slide Syafiq. Okay, tadi untuk correction of dehydration. So next aim treatment untuk kita start insulin therapy, to start fixed rate IVI infusion lah, insulin 0.1 unit per kg per hour based on estimate body weight of patient lah. And then kalau kat sini dia sebut kata kita delay dulu IVI insulin if initial potassium less than 3.5 until serum potassium corrected. Okay. Lepas tu kita monitor DST hourly. If DST persistently high or not reduced 3 millimole per liter per hour in the first 2 to 3 hours despite adequate hydration, kita increase IVI insulin by 1 unit per hour. Then once the ST less than 14, we may add or switch to 50% dextrose and also reduce the IVI insulin rate. And in patient yang persistent in ketonemia, kita
kita maintain je IV insulin and change to 10% dextrose, maksudnya D10 lah. And then beyond 24 hours, after that kita make sure kita maintain DXT patient 8 to 12. Kenapa Okay, bila DXT less than 14 kita switch to dextrose, kita tak off insulin? sebab kita tak nak avoid patient develop hypoglycemia. Kenapa tak off insulin je? Bagi patient makan. Nanti akan berlaku rebound macam Khairul Anwar je. Okay, excellent. So basically dalam konteks DKA ni, the issue is insulin. Insulin tak ada. So awak absolutely tak boleh off insulin despite sugar dah turun, or even kalau patient macam by right patient should get sampai hypo lah sebab kena monitor kan. Tapi once DXT less than 14, you need to add dextrose dalam fluid, walaupun bunyi tu macam contradicting kan, tapi you need to add dextrose dalam patient punya fluid sebab you nak reduce the catabolic state, you nak prevent formation of ketonemia tu, you nak stop the cycle of ketone punya production. So to stop ketone punya production, kena ada both insulin and kena ada both dextrose or glucose lah yang boleh dimetabolize by insulin. So kalau ada insulin sahaja, tak ada glucose yang boleh yang akan diabsorb, patient akan hypo lah, and you will not break the cycle of ketonemia ni. Yeah? Okay, carry on. Okay, next. Okay. Ni bukan nota awak kot, ni adalah CPG lah kot. Bukan betul. Okay, untuk bila patient DKA, kan bila kita ambil BBG, kita akan nampak bicarb juga kan. So macam tadi saya cakap, antara kriteria DKA, bicarb less than 15 mmol per liter. So bila kita tengok macam tu, tak semestinya kita kena correct sebab they not indicate to correct the acidosis in DKA. Teruskan. Okay, Jangan distracted. Okay. So maksudnya bila kita nampak bicarb tu rendah daripada 15, tak semestinya kena correct lagi. Okay, apa yang nak cakap ni sekarang tulis lah, tapi nanti jadi MO medical nampak patient acidosis je sibuk nak bagi bicarb. So bicarb shouldn't be the first line treatment for any acidosis. Jangan nampak acidosis je nak bagi bicarb. Acidosis, you need to treat the underlying cause. Even dalam konteks CPG ni pun dicakap if the pH is persistently less than 6.9 despite adequate hydration and insulin treatment, baru consider bicarb. Bicarb is not the first line. Jangan nampak acidosis ni nak bagi bicarb. No. Unless patient tu aspirin overdose ke, or monoamine oxidase punya intoxication, antidepressant punya overdose kan, amitriptyline. Any other acidosis, bicarb is not the first line. Treat dulu. Then bila kalau pH tu persistently low or less than 6.9, baru consider bicarb. Sebab bicarb in DKA can lead to, mungkin awak improvekan pH tu, tapi it will lead to further problem. Maksudnya macam ni lah, tulis delay in fall of plasma lactate and ketone level and risk of cerebral edema, especially in younger age group, especially in pediatric lah. So bicarb, because bicarb yang kita punya ni adalah hypertonic punya solution. It will cause rapid shift in electrolytes dengan osmolality. So in pediatric ni yang boleh menyebabkan kalau bagi fluid banyak sangat or try to correct cepat sangat, you cause cerebral pontine myolysis tu kan. Dalam PIT protokol kan, semua dapat PIT kan. Okay, carry on. Okay. So yang tu regarding bicarb, sama juga phosphate. Kan bila kita ambil darah patient, kita ambil RP electrolyte, kita tengok phosphate pun rendah.
So Hmm. untuk phosphate pun sama juga. There is no evidence to support routine phosphate Tapi semua orang suka regimen. kerat fosfat kan? Betul. Dalam buku tu lain sebab semua orang bagi backup. Semua orang bagi fosfat. So kena insaf lah sikit. Nanti dah besar esok jadi MO apa semua. Okay, Okay. carry on. So untuk itu untuk electrolyte correction of electrolyte. And then for monitoring untuk patient DKA, first kita kena monitor DST hourly, and then vital sign or also urine output. Also untuk VBG, RP and electrolyte, kita ambil after 1 hour, and then either kita nak ambil TDS ataupun KID lah, tengok according to the result lah. Kalau kita still lagi patient tak respond kepada fluid resusc yang kita bagi ataupun fluid maintenance, so kita kena ambil balik darah dia lah, kita buat TDS ataupun and then kalau kata kita ambil darah dia, kita monitor VBG, RP, electrolyte tu tak improve, check balik lah kita punya insulin infusion pump. Kadang line tu block ke, atau line tak jalan. Kita ingat kita bagi tak cukup ke apa, padahal benda yang mechanical tu ada problem kan. So kita correctkan balik lah. So yang ni bukan dalam konteks DKA sajalah, dalam konteks infusion lain pun kalau dah bagi inotrope sampai 3 BP tak pick up, sometimes just check your lines lah. Takut line tu yang bang sebenarnya. Extravasate. Okay. And then sampai kita dah bagi fluid resusc, fluid maintenance, electrolyte pun kita dah correct. So when we can say that patient is out from DKA, bila mana kita repeat blood dia, kita tengok pH dia dah improve more than 7.3, and also plasma ketone less than 0.6, ataupun urine ketone kita ambil by urea FMB tu dah less than 2 plus lah. So then patient pun clinically improve. Kita boleh kata patient tu out of DKA. Okay, next slide. Okay, so bila kita kata patient dah out of DKA, so kita start untuk transitioning IVI insulin to subcut basal bolus insulin. First kali kita allow dulu patient makan sikit-sikit dululah, sebab patient kan datang dengan nausea, vomiting. Kalau kita terus makan benda-benda yang berat, nanti muntah balik. So allow dulu, allow orally. Once patient dah tolerate orally, baru kita cuba untuk tukar IVI insulin kepada subcut basal bolus. Macam doktor kata bila kita nak overlap tu, kita kena overlap 1 hour lah. Maksudnya bukan kita stop IVI insulin, lepas tu terus start subcut insulin. Kita overlap for 1 hour. Untuk total insulin requirement yang kita kena kira untuk patient, boleh tengok kepada over 24 hours tu lah kita start IVI insulin tu. Kita total up semua insulin requirement over 24 hour, and then divide by 2, and then half tu untuk 3 bolus doses ultrapid, and another half untuk insulatard, iaitu waktu malam lah. Okay, and then yang waktu siang kita bagi ultrapid, kita bahagi kepada 3 pula. And then macam saya cakap tadi, when we transitioning between IVI insulin to subcut insulin, overlap for 1 hour lah sebelum kita stop IVI insulin. Okay, seterusnya. Ini macam tak nampak sikit. Ini overall lah, algorithm Ini management. basically summary lah apa yang Liana cakap tadi. Kan? Betul. IV fluid, insulin, potassium, backup. So sekarang saya nak tanya soalan saya tadi lah. So kenapa patient DKA kena masuk ICU? Ingat saya dah lupa? Saya tak lupa. Tak. Saya ingat betul. For close monitoring, betul? Betul. For Sebab patient DKA ni management dia simple je. Tak banyak benda pun. Kan?
for DKA per se lah. Let's just katalah tak ada sepsis apa semua. DKA punya management, it's about hydration, insulin replacement dan electrolytes punya correction lah. Kan? Simple je. Tapi yang tak simple macam DKA ni is the monitoring part. Sometimes they require invasive monitoring untuk to ensure that you are giving adequate fluid. Kan? Nak monitor urine output hourly, monitor sugar hourly. You know, nak buat ABG, you know, mungkin some 4 hourly. So awak rasa in a ward, in general ward yang ada 40 patient, lepas tu ada 3 orang mesti per shift nak jaga patient tu, dan ke dia nak that Dia close monitor of a hourly. monitoring? Tak logik kan? It's macam expectation yang tak logik lah. Macam nak awak expect mesti ada lagi 39 patient, nak jaga satu patient tu, kena pula shift malam kan, nak hourly DXT, mentah-mentah BP nak kena tulis every 15 minutes, hourly urine output, nak check insulin, nak ABG lagi. So this is the sort of patient ideally should be managed in ICU where there is one-to-one nursing, or at least in HDU where there's 2-to-1 nursing kan. So maksudnya kena ada dedicated nurse and even doctors yang jaga this kind of patient. Monitoring tu yang penting. Management tu semua sama je. Fluids, nak bagi fluid banyak mana, nak ensure tak terlebih bagi fluid. You know, nak kena catat IO apa semua. That's why kalau baca buku mana-mana pun, mereka suruh masuk ICU. Okay, so that's why kalau baca buku teks mana-mana pun, especially yang daripada UK semua, DKA ni at least need to be managed dekat at least HDW. HDU lah, high dependency unit. Bukan hemodialysis unit, dekat high dependency unit or dekat ICU. Kita ni sebab kekangan dari segi resource lah. And sometimes dah terbiasa kan, alah DKA, duduk je lah general ward. Tapi sebenarnya what you don't realise is you need to monitor the patient closely. Ubat dia tak ada ubat canggih-canggih pun, you know. It's all insulin dengan fluid. And the other thing that you need to be aware about DKA ni, the treatment is not about kecepatan. You're not aiming for normal DXT, normal electrolytes, normal hydration within 1 or 2 hours. What's more harmful than DKA itself adalah if you try to crack everything too quickly. The shift in osmolality dengan cepat ni kadang-kadang lebih bahaya daripada actual problem. Kalau cuba if you try to crack patient too quickly, the osmolality shift changes cepat sangat, sugar drop cepat sangat, or electrolytes gerak cepat sangat, that's where you get, you know, cerebral edema dan sebagainya. Kalau tak tahu, tak sure, ada dalam slide tadi ke tak kan, dia punya aim untuk drop in sugar tu bukan daripada 30 kepada 8 ke 30 kepada 4. It's more like 5 millimole per liter per hour kan. Dia punya drop tu, rate of drop tu kan. Ketone pun bukan nak suruh daripada 2 kepada 0 kan. Bicarb pun bukan nak suruh naik daripada 5 jadi 15 ke 5 jadi 20. Dia ada rate dia. Dia ada minimum rate dia. Okay. So dia tak nak cepat sangat, because bila cepat sangat drop in sugar, cepat sangat drop electrolytes dan sebagainya, osmolality changes tu yang akan menyebabkan fluid shift, especially dekat brain lah. Kalau air keluar masuk cepat sangat dalam brain, it can cause cerebral edema. That's more dangerous lah, and especially in case of PITS ni lah yang menyebabkan cerebral pontan myolysis apa semua ni. Sebab tu PITS dia tak nak kita start insulin. Perasan tak kalau patient pediatric datang dengan DKA, PITS suruh bagi fluid je and cepat-cepat masuk ward depa. Sebab depa tak percaya dengan kita, dia takut kita turunkan patient punya sugar cepat sangat. Because PITS yang the more sensitive to this osmolarity punya changes. Okay, so DKA ni monitoring tu yang sangat-sangat penting. Semua orang tahu bagi fluid, semua orang tahu bagi insulin,
correct potassium dan sebagainya. Tapi yang people tend to neglect the monitoring part tu. So it's very difficult. It's really macam have to be done dekat high dependency unit or ICU where there's 1-to-1 or 1-to-2 punya nursing untuk ensure adequate monitoring. And of course sometimes this kind of patient require invasive punya monitoring. You know, IABP, you know, IVC measurement or dan sebagainya. Okay, and this 1 liter 1 hour, 1 liter 2 hour ni sebenarnya adalah rough guide sahaja. Bukan kata absolute tapi sebab semua orang dah familiar dengan benda tu, kita pakai yang tu lah. Okay, itu sajalah doktor untuk DKA. Okay, ada soalan tak kepada Liana? Ada soalan tak? Tak clear pasal DKA, ada benda-benda terbuku di hati pasal DKA yang rasa macam kenapa orang buat macam ni, rasa macam benda pelik ke? DKA yang dah bagi bolus, lepas tu dah start regime kan. Lepas tu lepas reassess, lepas 2 jam regime DKA, lepas tu macam restarted back regime. Bila kita nak restart back regime? Yang ni saya cakap, yang kata DKA regime ni 1 hour, 1 liter 1 hour, 1 liter 2 hour apa semua ni is just a guideline. Dia tak semestinya awak nak follow benda tu. Dia dalam konteks kata DKA. Bila awak start treatment for DKA, awak akan assess patient clinically. Kan? So kalau awak rasa patient ni still tak cukup volume, so bagilah more fluid dalam resuscitation punya line tu. Cuma dalam bahasa kita katalah start balik step 1. Maksudnya 1 liter 1 hour. Kalau step 2, 1 liter 2 hours kan. So depends on how fast you want to correct the patient lah. So kalau awak cakap bagilah another liter for this patient, macam tak cukup, tak deficit dia tak corrected lagi kan. Macam tu je lah. Dia soalan Khairul Anwar dalam group chat pun tanya, is it necessary to complete DKA regime if patient already out of DKA? DKA regime ni tak semestinya kena sampai, tak tahulah, yang nampak yang Liana letak tadi ada sampai jam ke berapa kan, 1 liter 2 hour, 1 liter 3 hours, 1 liter 4 hours. Tak semestinya. Your aim is to correct the deficit. So kalau patient tu dah keluar daripada DKA, deficit dia tu dah corrected lah. So tak perlulah awak go through the motion nak completekan. Kadang-kadang lepas bagi 1 liter 1 hour, 1 liter 2 hours, DKA dia improve gila-gila dan apa semua. Kan? Tak adalah tujuan awak kenapa nak kena complete sampai ni. The aim is to catch up dengan dia punya deficit je. So kalau by 1 liter 2 hours pun dah okay, then even that one pun mungkin tak perlu complete lah. 1 liter 2 hours, tapi after 500cc dah out of DKA. And that's it lah. Awak kena ingat DKA ni, bila semua orang buat DKA regime, sebut DKA regime ni, semua orang ingat kena ikut benda. Tak. It's up to your assessment. Sebab fluid deficit can be up to 6 liters. Tapi in some patient mungkin deficit dia 2 liter je. In some patient mungkin 3 liter. So that's where your clinical assessment. That's where your clinical assessment of hydration tu penting. You scan the patient punya IVC, tengok skin tegar patient, tengok urine output patient, tengok your ABG, tengok your ketone, serum ketone, tengok your acidosis. If everything improve, then you might not need to complete lah DKA punya regime. Okay? Okay. Doktor, saya nak tanya satu soalan last. Boleh.
Kalau patient yang renal failure tu sama tak kita bagi Okay. fluid maintenance? Ni dia akan jadi sedikit complicated lah. Kalau patient ada renal failure, bergantung pada renal failure yang macam mana pula. Renal failure yang on end stage renal failure on dialysis ke renal failure CKD. Okay. So dalam konteks CKD yang masih ada urine output apa semua, this is where your DKA regime ni kena take with a grain of salt. This is where closer monitoring tu is very important. So you cannot just routinely 1 liter 1 hour lah. No, then you need to be more careful with how you correct the deficit. Mungkin you want to go slower, tapi you kena monitor lebih kerap lah. Tengok urine output macam mana, tengok patient improvement macam mana. Masa tu tak boleh dah lah just main tulis je. Okay, first 1 hour 1 liter, second 1 hour 2 second, lepas tu next 1 liter over 2 hour. Tak boleh tulis macam tu dah lah, and then tinggal. Then next review patient 8 jam kemudian. Tak boleh lah. This is where you, okay, I nak bagi mungkin 500 dulu, then review balik after 500 cc. Lebih, of course lah, lebih macam renyah lah, lebih banyak kerja lah. Tapi that's what's needed lah with DKA complicated dengan CKD. Kalau kata berkonteks dalam DKA with end stage renal failure, it's more difficult because how sure are you it's really DKA ke dia acidosis tu sebab you know end stage renal failure dia. Yang ni betul-betul lah nak kena dalam ICU invasive monitoring, kena lagilah duduk sebelah patient kalau nak treat for DKA lah. And of course patient kena ada dialysis punya ni lah, standby lah. So it's not it's not something yang boleh buat guideline lah, because setiap patient kalau macam end stage renal failure or CKD ni kena tailor patient to patient lah. You memang kena assess patient. Okay, thank you Dr. Tak ada soalan dah, Syafiq boleh start kot.